Well, after Krishna leaves, eventually he has many adventures outside of Vrindavan, and most famous of these are his meeting with Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. Luego de partir, él tiene muchas aventuras y una de las cuales es este evento en el cual él se encuentra con Arjuna en el medio del campo de batalla de Kurukshetra. The meeting of Krishna and Arjuna leads to a dialogue, and that dialogue is called Bhagavad-Gita. En esta reunión de Krishna con Arjuna se da un diálogo, y este diálogo es el Bhagavad-Gita. And Bhagavad-Gita is one of the most important sacred texts of India. El Bhagavad-Gita es uno de los textos sagrados más importantes de India. Because Krishna is explaining to Arjuna how to perfect his spiritual life by the practice of yoga. Porque aquí Krishna le explica a Arjuna cómo perfeccionarse mediante la práctica del yoga. Again, this is B.G. Sharma, and by now you can perhaps recognize his style. Bueno, hasta aquí es B.G. Sharma y quizás ya han podido reconocer su estilo. Next. Well, this is from a different painter, from a particular studio called Bannu, that was founded by one Vedpal Sharma. Esta es una pintura de un estudio particular que se llama Banu y esta es de Vedpal Sharma. I just wanted to show this one example, a kind of contrast to V.G. Sharma showing Radha Krishna together. Acá quería mostrar un contraste, un ejemplo de contraste de la diferencia de cómo, a diferencia de V.G. Sharma, se expresa, se muestra a la pareja divina Radha Krishna. We could say it shows in a different way the sense of intimacy, divine intimacy. Y acá se puede decir que se lo muestra de una manera distinta, con una intimidad divina. Next. And here, yet another style. This is Charan Sharma, and this is showing a particular image. There is a three-dimensional image of Krishna called Srinathji. Esta es una pintura de Charan Sharma, que es como una pintura tridimensional que se llama Srinathji. So this is a painting of a three-dimensional stone image, if you like. Esta es una pintura de tres imágenes importantes, tridimensionales. It's a painting of a physical three-dimensional image. Es una pintura de una imagen tridimensional, física. Yeah, it's a very famous image in northwest India. Es una imagen muy famosa en el noroeste de India. And you see the image is raising the left hand. The idea is he is lifting Govardhan Hill, one of his famous leelas or pastimes. En la imagen se muestra que está levantando la mano izquierda, que está representando el lila de levantar la colina de Govardhan, un lila muy famoso. Well, we could say much about this, but okay, back, yes. This is a sort of common motif or style of painting in different parts of India.
where they will take so many different stories of Krishna's pastimes and put them all together in one painting. Este es un estilo particular también de India, en el que se escogen una gran variedad de pasatiempos de Krishna y se los incluye todos en la pintura. So one could spend, quite some time, some hours probably, looking closely at this one painting. So this becomes a very extended meditation. Y aquí uno puede estar horas, quizás una hora, observando estas pinturas, y esto sí sería una meditación bien extensa. And also there is a tradition in villages of India that traveling storytellers will come and they will exhibit some paintings similar to this, and they will tell each of the stories to the villagers. Y hay una larga tradición en algunas aldeas de India en el que hay algunos cuenta historias que van viajando y mostrando estas imágenes y contando a los aldeanos cada una de las historias de la pintura. And of course also the painting of any such style can take several months to complete. Y por supuesto, al pintar en este estilo seguramente puede llevar hasta meses para terminarlo. So it is also a meditation on patience, which is a spiritual virtue. Y también entonces es una meditación en la paciencia, que es una virtud espiritual. Which we in the modern world tend to be lacking. Que nosotros en el mundo moderno tendemos a carecer. Yes. This symmetrical, sort of mandala-shaped image is called the Dance of the Peacocks. Krishna is in the middle and he is surrounded by peacocks. En esta pintura de estilo mandala se llama la danza de los pavos reales, donde Krishna está en el centro y está rodeado por varios pavos reales. And the idea is that the peacocks become the dance teachers for Krishna, teaching Krishna how to dance. Y la idea aquí es que los pavos reales se convierten en maestros de danza, le enseñan a Krishna cómo bailar. Generally, people know of Lord Shiva as Nataraj, as the king of dancers, Lord Shiva. En general, la gente conoce al señor Shiva como Nataraj, el rey de la danza. But as we saw, Krishna dances the Rasa Lila, and so he is also known as Nataraj, the king of dancers. Y el Krishna, como vimos, también él danza la danza rasa lila, por eso también se lo llama Nataraj, el rey de la danza. But he is learning how to dance from whom? He is learning from the peacocks. Pero él mismo está aprendiendo a bailar. ¿Y de quién? De los pavos reales. Okay. A quite different style from Pandu Masman. This also is showing the grandiose form of Vishnu rather than the sweet form of Krishna. Este es otro estilo de Pandu Masnam, y aquí está más bien presentando la forma grandiosa de Vishnu. The scriptures describe Vishnu as reclining. He is lying down on this multi-headed snake called Ananta. Las escrituras describen a Vishnu como alguien que está recostado sobre esta gran serpiente que se llama Ananta. And he is, what is he doing? He is simply sleeping, but his sleep is a creative sleep.
Y él básicamente lo que hace es dormir, pero su sueño es el sueño de un creador. It is called Yoga Nidra. Se llama Yoga Nidra. Sleep yoga. El yoga del sueño. But here he's being shown as if standing up. He's lying down, but he is vertical, in vertical format. Aquí aparece como parado, en realidad está recostado, pero está en forma vertical. And he is being worshipped by various sages. Y él está siendo adorado por varios sabios. Vishnu is being shown sort of bright blue color. A Vishnu se lo muestra como de un color azul brillante. As Krishna is also referred to, described as being blue or blackish in color. Y a Krishna se lo describe como de un color azul o negruzco. So here we get a very strong blueness, again, some way to meditate on Vishnu, bright blue Vishnu. Y acá tenemos un azul bien brillante, otra manera de meditar en Vishnu, con un azul brillante. Next. And another rendition of Radha Krishna together, this time amidst the lotus flowers. Y aquí tenemos otra presentación de Radha y Krishna entre medio de un montón de flores de loto. This sort of notion of perfect natural harmony centered in the divine couple is very prominent. Es muy prominente la noción de una armonía perfecta y natural en este amor divino. In our worldly existence, we have more a sense of being in conflict with nature. En el mundo que vivimos estamos más bien en un conflicto con la naturaleza. It is the human struggle against nature. En la lucha del ser humano contra la naturaleza. But this gives us a vision into the spiritual world where there is perfect harmony of nature and the divine. Y aquí vemos que hay en el mundo espiritual hay una perfecta armonía entre la naturaleza y lo divino. There's also, of course, a sense of intimacy here. Aquí también tenemos un sentido de intimidad. Because it is only Radha and Krishna together. It's a sort of private scene. Porque está solo Radha y Krishna, están solos, es una escena privada. But it's a privacy which is not like material privacy. Pero es una privacidad distinta a la material. Because we feel somehow invited into the scene to participate. Porque de alguna manera nos sentimos invitados a participar de esta escena. Okay. Yes, now just a few images from the Ramayana, the story of Rama. Y aquí, bueno, tenemos algunas pocas imágenes del Ramayana, las historias de Rama. Again, to start off with one of these pastime images. Y otra vez aquí tenemos estos tipos de pinturas de múltiples pasatiempos. The Ramayana is the scripture of India, which is perhaps the most popular of all. It is an ancient story of King Rama and his adventures with his consort Sita. Y el Ramayana quizás es una de las escrituras más populares de India, que básicamente trata del señor Rama y de las aventuras de él con su consorte Sita. The Ramayana is known all over
Asia, East Asia, Southeast Asia, many parts of the world, also Japan. El Ramayana es muy conocido en el mundo, sobre todo en Asia, el este y el sur de Asia, en Japón. Everywhere with variations on the essential story. En todos lados hay variaciones de la historia central. Next. The story of Rama is a sad story. La historia de Rama es una historia triste. Rama has been selected by his father to take charge of the kingdom so that his father, Dasharatha, can retire. Rama es elegido por su padre, el rey, para seguirlo en el trono, porque él ya estaba muy viejo, se llamaba Dasharatha. But Dasharatha has 3 wives, and one of the wives, Kaikeyi, decides to make some politics. Dasharatha tenía 3 esposas y una de ellas, Kaikeyi, empezó a hablar mal. In order to get her son to become the king. Her son is Bharata. Para que su propio hijo Bharata fuera el rey. So through some intrigue on the part of Kaikeyi, Dasharatha is forced to send Rama to the forest for 14 years of banishment against the will of everyone in the kingdom. Everyone loves Rama. Y por algunas cosas tramadas por Kaikeyi, el rey Dasharatha tuvo que enviar a la fuerza a su hijo Ram al exilio durante 14 años al bosque, en contra de la voluntad de todo el reino. This picture is showing Rama on the far right in sort of greenish complexion with his other brother Lakshmana. They're preparing together with Sita to leave for the forest. Esta pintura muestra al señor Ram, que está bien a la izquierda o derecha, mirando del frente, de color verde. Se están preparando con su hermano Lakshman y Sita para ir al bosque. Paramadas Libralesso, the painter, has done an entire series in this quite interesting style, which has been compiled into a book. Paramadas Libralesso tiene toda una serie sobre esta historia y ha armado un libro. So he is an Italian painter, not an Indian painter. Él es un pintor italiano, no es hindú. Next. This is, I have to think for a moment, what's that? It's hard from my angle to remember. Yeah, as as Rama and his brother goes to the forest, Dasharatha, the father, his heart is broken, and he becomes so broken-hearted that he dies. So this is the funeral of the father, Dasharatha. Cuando Rama y Lakshman se van al bosque, el padre Dasharatha, el rey, se siente tan triste, con el corazón tan partido, que no aguanta más y muere. Y aquí, bueno, muestran el funeral. Yeah, this is the funeral pyre. You can see the body of Dasharatha lying on top of the funeral pyre. Y aquí, bueno, este es el fuego funerario y se ve el cuerpo del rey arriba de la pila. Next. In the forest, Rama has many adventures, one of which is to meet the demoness Shurpanaka.
Y aquí en el bosque, Ram y Lakshman tienen muchas aventuras y una de ellas es encontrarse con la demonia Shurpanakara. So Shurpanakara tries to seduce Rama, but she fails. Shurpanakara trata de seducir a Rama, pero no tiene éxito. Rama says, "Thank you, no thank you, I already have my wife." Y él dice, no, gracias, yo ya tengo esposa. But I have a brother here. You can approach Lakshmana. He is available. Pero acá tenés a mi hermano, a Lakshman. Él está disponible.